Over 40% of the world's energy consumption is spent on electricity and the heating and cooling of our houses and buildings. Meanwhile, the megacities of the world continue to expand. In 30 years' time, there will be over 600 megacities on the planet. We've got to find solutions that will not only limit our energy consumption, but also our carbon dioxide emissions. Plus, energy houses are an important part of that solution. That is, houses that produce their own energy and produce more than they actually use. Fold, developed by 50 students at DTU, offers a proposal of how the energy-producing house of the future may look. The house will be entered into an international competition of plus energy houses, known as Solar Decathlon. This year, the competition will take place in Madrid, where 20 teams of students from all over the world will be participating. Team DTU will be participating in this event for the first time ever. Ongon helps develop solutions for sustainable energy. CERN works on the house's solar energy. Lisa's team makes drawing and designs of the house exterior. Axel is responsible for constructing the house and ensuring that it can be taken apart and reassembled in Madrid. Ricardo is representative of the finance team, whose task it is to ensure that the house will be affordable. Og velkommen til workshop om vores Solar Decathlon-initiativ. Solen kommer forhåbentlig til at skinne på denne her workshop, og solen kommer helt sikkert til at skinne til september næste år i Madrid, hvor der skal stå et hus og køre løs med solenergi. Students from the Technical University of Denmark and experts from a number of companies have gathered for a workshop on campus. Their objective is to develop the concept that will be the Danish contribution to Solar Decathlon in Madrid in over a year's time. The final concept must take into account a number of parameters with regard to energy, finance and aesthetics, which will in the end prove to be decisive factors in the evaluation process. And present at today's workshop is Louis Becker from Henning Larsen Architects, who is part of the panel that will be guiding the students. Så tegner jeg sådan et bondehus, vindue og en dør derind, og så tænker man, altså enten så er det fordi I ikke selv helt forstår konceptet. I er nødt til at være, altså et koncept har konsekvens. Det er fordi I virkelig så afsøger I alle mulige hjørner og kanter, og I får ligesom ikke fat. I får kun fat i sådan nogle små bidder af lavkagen, men ikke det handler om. Der skal altså være meget mere sådan kontant ned. Okay, det her det er strategien, det er konceptet, det går vi efter, og så forløser vi det i den ramme. Og så tænker jeg, i stedet for at have den lange... They're working at high pressure and many proposals are at stake. For even though the house must live up to high technical and environmental standards, the shaping of the actual experience of living in the house are also crucial factors. Lisa is a member of the group that is responsible for developing the concept of Fold, which successfully creates the connection between the sun and the house exterior that they have been looking for. It is therefore concluded that Fold is the appropriate house. Hovedgrebet ved huset er, at vi har nogle ressourcer indlejret i grunden. De her ressourcer tager vi med op i huset, når det er, vi folder den her grund rundt, og så optimerer vi de her sider til de her forskellige ressourcer, så vi har solenergi på taget, vi har en grøn væg herover, og så har vi en lysvæg herude. Så det er sådan de udendørs funktioner. Even though Lisa's team has come a long way with the design of the house, there are still a number of details with regard to the slope of the roof that need to fall into place. Lisa has therefore visited Henning Larsen Architects in order to discuss it with one of the architects there. Du ved med folden som kører ind. Ja, den her ned. Den her for eksempel, at den ligesom at de har taget det fra et sted hen og trukket det op. Så man skulle vælge sig en vinkel fra start af. Ja, det synes jeg, altså fordi... Huset har solceller på taget, og det er jo den drivende kraft i hele huset. Og der bliver man nødt til at tænke solens placering ind, så derfor er der en specifik vinkel, vi har brug for på huset. Og den varierer alt efter, hvor du er henne i verden. Så i Madrid, der har vi en ret flad vinkel, et ret fladt tag, fordi solen står højt på himlen. Her, længere nordpå i Danmark, der vil vi have en mere skråflade. Jeg er ude af en rigtig ingeniørfamilie. Både min far og min bror er ingeniører, og jeg havde simpelthen forsvoret, at jeg nogensinde skulle være ingeniør, og startede også i en helt anden del af verden. Men fandt så efterhånden ud af,
at med den her uddannelse faktisk, der fik jeg mulighed for at kombinere det, jeg brændte allermest for, altså det at løse nogle problemer i verden, og så også pakke dem smukt ind. CERN and Ongun are participating in a workshop in which it will be determined how the energy solutions for the house are to be made, a decision which will to a large extent affect all those involved in the project. Until now, everybody has been, let's say, working more or less individually in their own groups, but now it's the time to combine because we're getting close to the final. The Danish team is committed to the idea that the house be composed of a complex system of solar panels that not only produce electricity, but also hot water. CERN and Ongun have sought out a company that has offered to help the Danish team by ensuring that the Danish solar panels live up to official standards. Jeg synes, at bæredygtighed er vigtig, fordi at vi skal passe på det, vi har, den her jord, vi har, og vi skal sørge for, at den også er her om 50 år, og om 100 år, og om 200 år. Så derfor synes jeg, at man skal gøre noget. Vi skal ud og kigge på nogle af de produkter, der findes, og et af dem, vi skal se på, det er et solpanel, som både har solceller og har solvarme. Så det vil sige, at vi kan både producere strøm og varmt vand. Det er faktisk en helt ny teknologi, der findes her. Vi skal høre om effektiviteten på dem, og vi skal forhåbentlig også prøve at røre ved nogle af dem og se, hvordan føles de, og hvordan vil de komme til at se ud på vores projekt. We just needed some cable to attach, and that's it. This one would give about 800 watts. CERN and Ongun believe that the new solar panels could be a good choice for the house. They want to test them at DTU before making a final decision. Meanwhile, Axel's team will begin construction of the house's larger elements. Fordi jeg sidder i den her funktion, så er det jo i virkeligheden mit ansvar langt hen ad vejen at få bygget huset, at vi kan klare det på 10 dage. Fordi det er meget fint med et hus, der fungerer som det skal, men vi har altså kun 10 dage til at sætte det op i Madrid. Så møderne i dag er ligesom alle de andre møder, vi har med sponsorer og med de partnere, vi har, enormt givtige og vigtige at have. Bare et huskepunkt, fordi det kommer til at foregå ligesom, jeg tror, det gør rigtig meget i virkeligheden i forvejen, at den sidste streg på tegningen på, ja, om det er arkitekter eller ingeniører, eller om det er konstruktør, den sidste streg på tegningen er altså først sat, når huset faktisk står der. Ja, men vi skal lige med, der kommer jo også de der søjler, som sidder på en af. As Axel makes the last calculations, CERN and Ongun find themselves pressed for time. They test the panels in relation to performance, location and temperature. Det kommer til at foregå sådan, at vi lægger panelet op på en plade, som vi så kan vinkle, så den får den rigtige hældning, den optimale hældning i forhold til solen. Så findes der et stykke udstyr, hvor vi kan tænde nogle lamper i, som skal agere sol. Det vil sige, at den har den samme lysintensitet og den samme farve, som solen også har. Og på den måde kan vi teste, hvordan panelet vil være under en rigtig sol, men under kontrolleret forhold også. Not visible because it's the solution. What is it based on? The results of the test show promise. CERN and Ongun are convinced that this is the right solution. This means that Ricardo can finally get to work on making the financial calculations. Fold could hardly be considered a serious option for the future of housing if no one is able to afford it. I think it's very important that we show that sustainability is something that everybody can contribute to, but also that everybody can do something in order to improve our living conditions. Ricardo has referred to one of DTU's own experts in order to get assistance in the complicated task of estimating the value of Fold in a housing market affected by large price fluctuations. Everybody knows that we want to be a sustainable society in the future, and we want to develop sustainable homes and all that kind of stuff, but someone needs to buy it. So in that sense, a market viability study is so essential to this whole project, and that's actually what you're concerned with, and you just need that kind of problematization.
Even though Ricardo is intent on making Fold cheap enough so that it is affordable for everyone, both he and the team face a difficult task of calculating the actual price of the house. It is now spring, and despite the challenges that Team DTU has faced, they are now ready for the first trial run of assembling the larger elements of the house. Det er først i dag, det her begynder at ligne et rigtigt hus. Først når væggene kommer op omkring os, så vi kan fornemme volumet af det her hus. Det bliver enormt spændende, og så får vi at se om princippet med de her elementsamlinger, eller det her samlesæt-princip, om det virker. Altså jeg går hele tiden og kigger efter, om målene passer, om elementerne er lange, eller i den længde, som de skal være, den bredde, de skal være, om de står rigtigt i forhold til hinanden. Der er specielt to elementer, som ikke lige er ramt spot on, men det er jo, hvad der sker. Der er ligesom indlagt nogle tolerancer, og inden for de tolerancer tror jeg stadigvæk, vi kan få det til at ramme. Everything seems to have gone well. They're on schedule, and over the next couple of days, the house begins to take shape. Nu har vi haft premiere på samlesættet her, og det ser ud til at fungere rigtig, rigtig godt. It is now time to install the finished solar panels onto the roof of the house. I dag er dagen, hvor vi endelig får sat de færdige solceller op, som vi har arbejdet på i samarbejde med vores sponsorer. De er ved at blive installeret nu her, både af elektrikere, men også af de studerende, som har arbejdet på dem gennem de sidste par uger. Når solcellepanelerne er blevet fastmonteret, så skal de kobles sammen, både med strømmen skal sættes sammen, så de kommer til at være i forbindelse med hinanden, men også den termiske del, hvor vandforbindelserne sættes sammen, så vi kan få både strøm i huset, når solen begynder at skinne, og vi kan også få noget varmt vand. Og her den anden dag, der var der uheldigvis en af solcellerne, som blev ramt, og dermed gik i stykker. Og fordi den er specielt produceret til det her projekt, så betyder det, at vi nok kommer til at være en lille smule bagud i tidsplanen, fordi vi skal lave en ny. Men vi skal nok nå at have det klar til Madrid. Vi er de første, der kommer til at have en kombineret løsning med solceller og solvarme. Og det ser vi utrolig meget frem til at komme ned og vise, hvad vi kan her på vores universitet. The house, now finished at DTU, is ready to meet the public. Kære studerende, kære sponsorer, kære minister, kære kolleger, ladies and gentlemen, velkommen til dette store øjeblik, hvor vi skal bede vores minister om at klippe den røde snor med denne saks om et øjeblik for at indvie The Fold, som huset her hedder, som skal deltage i Solar Decathlon, verdensmesterskaberne for plusenergihus. Okay. Det er sådan noget, Danmark skal leve af, fordi det er både energieffektivt, der er vedvarende energi indbygget i det, og så er det smart. Og jeg tror ikke, vi kan lave den grønne omstilling, hvis ikke vi får sådan nogle løsninger, der både er rare at være i, der er smukke, og samtidig mere økonomiske og effektive. Så har vi jo åbning af huset i dag. Vi sad og foldede et stykke papir for et år siden, men nu står vi selv i hus. Det endte med at blive. I det hele taget er der bare liv og glade dage. Alle de her studerende, der har arbejdet ekstremt hårdt i ekstremt lang tid, ser lige pludselig frugten af deres arbejde. Så det er en stor dag i dag, må man sige. Ja, nu kan vi et kort øjeblik her i dag puste ud og sige, fedt, det er gået rigtig godt, vi kan klappe hinanden lidt på skulderen, men der er også bare en stor opgave endnu, som ligger i
få det her skiltet. Vi har jo hele tiden prøvet at designe og bygge på en måde, så vi kan skilte i nogle elementer. Men der sker også nogle ting undervejs, hvor man må tage nogle hurtige beslutninger, og forhåbentlig der er der ikke alt for mange af dem, der straffer os, når vi nu skal skilte med. Men der er rigtig meget arbejde i hele det logistiske med at få alle de her elementer delt og sat på nogle lastbiler. The house, weighing approximately 40 tons, is loaded onto 4 trucks and driven to Madrid, accompanied by all the members of Team DTU. The house is now to be erected for the second time to pass the final exam in Madrid. Nu er vi i Madrid. Solen skinner, og det er super varmt. For enkelte dage har det været ulideligt. Men det allerførste, der skulle ske, da jeg landede med flyveren, det var at komme herned, og så endte vi i nogle bajer. Og det var faktisk en perfekt måde for mig at komme ned og lige blive opdateret på, hvad der er sket. Sidder en hel aften og drikke øl, og vi kunne ikke lade være med at snakke om det her. Jeg kunne bare ikke finde skruemaskinen, men problem solved. Folk går virkelig op i det, ikke? Selv de her folk, som aldrig har prøvet med at stå med skruemaskinen i hånden, begynder at blive sådan rigtig tændt over det. Sådan. Det kan godt være svært at sætte personer i gang, hvis man ikke... det er på en eller anden måde et tillidsting, ellers så skal man tilbage lave om og sådan noget. Men de er bare sådan stille og roligt voksen med opgaver, og nu er de udvendige beklædningseksperter på det her hus. Vi starter klokken 6 om morgenen. Det gjorde vi i hvert fald i starten. Nu har vi så fundet ud af, at metroen åbner først klokken 6, så tager vi ligesom ud af døren der omkring, og så er vi her sådan halv 7. Det har været super godt for os at komme derned og komme i gang klokken 7, hvor det stadigvæk er mørkt, og det er køligt og behageligt arbejde. Så tager jeg andet skift over i løbet af eftermiddagen, og så stopper vi klokken 10. Jeg var derude i går første gang her, kom i går eftermiddag, så det var faktisk en god oplevelse. Det var det. At komme ud og se, at teamet var i gang, og at de arbejdede benhårdt. De var også trætte. Men der står et hus. Når jeg går rundt og kigger på huset, så synes jeg egentlig, det er vores lille baby fra Lyngby, som vi har fået med videre. Det, der kan gå mest galt nu, det er, at vi ikke når den der finish, som er så vigtig for den der førstegangsoplevelse, når man kommer og ser det. Fordi hvis huset ikke ser tip-top færdigt ud, jamen så tænker man jo automatisk, eller jeg tror ikke engang man tænker det, det er bare noget man føler, jamen så fungerer det heller ikke som levested og som lille energikraftværk. Når der ligger olie her, gør det ikke der? Nej. Shit, mand. Den store drøm er jo, at det hele det ser ens ud. Det er jo en fold, det er et stykke papir, vi folder. Og den her fold skulle gerne være tydelig hele vejen rundt. Men der har været nogle udfordringer, både fordi gulvmaterialet, det skal jo være hårdt træ, vi kan gå på. Og det er for dyrt til at sætte op her, så der må vi finde noget andet. Og vi har en hel masse teknik inde i fladerne her, som skal gemmes, så vi skulle kunne skille huset ad. Så den her store, ensartede flade skal brydes op i en hel masse små. Ligesom et puslespil. Bortset fra, at her der er brikkerne ikke forskellige, men de skal alle sammen helst være fuldstændig ens. Og det er svært at gøre i virkeligheden. The carpenters who have assembled the construction have now gone back home, and the rest of the work is left to the team of 50 students. The solar panels have survived the 1,500-mile journey by truck, but during the installation, one of them buckles and cracks. Since they are specially manufactured by the Fold project, they cannot be replaced. Lotte, who is head of the project at DTU,
wants to take a look at the problem together with Ongun. So what can we do now? It still works, I think. It still works, but then in order to change it, then there is a special procedure or a process to do this. So the glass is it seems broken, but it still functions. Luckily, the panel still works. The team is assuming that this latest development won't affect the overall performance too seriously, but they won't know for sure until everything is in place and has been tested. Everyone on site is working round the clock in order to finish on time for the opening day. The solar panels and the rest of the technical installations are now connected to the computers of the house. Ongun and the team responsible for energy can therefore determine whether everything is functioning as planned. Despite the fact that Fold is filled with pumping and control units, as well as wastewater systems, the goal is for it to use only half the energy it produces. A is 10 liters per minute, and B has 1.7. Oh yeah. The team has only a few hours left to fine-tune all of the house's systems. Am I satisfied? Yeah. I mean, not 100% because there are some things that we can't control, you see. Luckily, the measurements indicate that the calculations made by students of Team DTU were correct. Fold is able to produce enough energy to run both itself and another house of the same size. And the energy used comes from the sun, eliminating CO2 emissions. Ricardo and the team responsible for finances will start a big sales promotion in an attempt to get the house out into the world. According to their estimations, the house will cost approximately 1.7 million Danish crowns to manufacture, which means that it can compete with existing houses on the market. Når man sidder i det opførte hus, så er det jo altid et spørgsmål om, hvorvidt konceptet holdt. Det var det, man sad med på skrivebordet. Men det synes jeg faktisk, det gør. Jeg synes, at Fold virkelig er den her idé om det foldede stykke papir. They succeeded. Fold will be finished on time in Madrid. It's now up to the public and judges to make an evaluation. The students' job is to show people around in the house during the course of the 16 days that Solar Decathlon is open. Here, over 10,000 students, manufacturers and ordinary citizens will experience the house and Team DTU. The whole idea behind Solar Decathlon is that universities that are working on developing new energy solutions can meet and share information with one another. They are there to get inspired by each other's projects. For that reason, the Danish team has invited a number of their European colleagues to dinner in order to both show them the house and hear their opinions on Fold. Nu får vi jo nogle gæster i huset, som skal evaluere huset på, hvordan de synes, det er at være her. Så det er jo noget af det, vi synes er allermest interessant. Det er selvfølgelig, hvordan oplever de huset. Det er jo det, vi har siddet og arbejdet med i et år nu. Hvordan er det så at bruge huset? Hej, Lisa. Hej, Henrik. I'm Lisa. Fold has made its presence known due to several factors. The usage of super insulation materials means that the outer walls are very thin, giving it a very light and elegant look. Also, the house is designed for living, unlike many of the other entries in the competition. Fold receives the award for Solar Systems Integration. It is a prize that is of great importance to all future work regarding the implementation of sustainable solutions in architecture.